পাবলিক নো সিনে যে সাবো পলিটিক্যালি ভাবে অ জায়গাও পেটি পলিটিক্স থিং দং সাবো হুপস এগেইনস্ট হুপ খাই দং সাবো টেন্টালাইজার সাবো আসার ওই আসানো পূরণ খাইয়াং দং আবো তো খুদ যে পার্টি এন্ড পাওয়ার যারা সিংবাই এগ্রিমেন্ট আসুক নাই কারণ সিংবো তো রাইট পার্টি বাই না এগ্রিমেন্ট থাঙো হনিমাকো বড় রক বাংলাদেশ সরকার বাই আমেরিকা বাই অন্য বাই যে সিংহর এগ্রিমেন্ট থাঙিয়া ইন্ডিয়ান নি যে খুদ যে পার্টি পাওয়ার দङ যে পার্টি আইন সংশোধন খাইমানো যে পার্টি যে কোনো ডিমান্ড দিমানো আ পার্টি ইনকে বিজেপি পার্টি আ বিজেপি जोंनि एग्रीमेंट थांगोन बुबुग्रा सঠিক लामा थाङि सঠিক पार्टी बायनो एकर्ड बो खलाइया अब हे कुनो रिख्रादि हामजागबानि गावसे जों तरो साना जे गररक तिनि जॉइन खलायो आबर तो नरक नुगो तिनिनि जॉइन खाइमानि प्रोग्राम नि सिगां मिया जरति बर गुबुन पार्टीनि लिडार न তিনি মহারানী 21 নম্বর এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি মহারানী চেলাগা অরনি বড় রক তিনি যে বড় রক খা আবরক পিওরলি না বিজেপি নেতা বরক নি বুম নরক সাইমাগান থাইসিং দয়াল জমাতিয়া নবরঞ্জন জমাতিয়া দেবানন্দ জমাতিয়া জগৎলাল জমাতিয়া মুক্তা মানিক জমাতিয়া সুবিচাক চন্দ্র জমাতিয়া কুমারী জমাতিয়া বর্ণমতী কন্যা জমাতিয়া বরক যতনে পিওরলি বিজেপি আপনি আগে বরক টিপিএফ খাই ধরক সাইমন সিন আর হাওয়া পাতাল কোনা জমাতিয়ানি লগিও বরক অ বড়রক দিদারক দं এটাই খরচা দङ পুরেন্দ্র রিয়াং বংখা থানায় এডিসি নির্বাচন অ 21 নম্বর মহারানী চেলাগাংনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রার্থী বনি প্রাপ্ত ভোট ভোট ব্যাক খাইকে আরো 1400 তাই আরো চিনি দয়াল জমাতিয়া সং বড় আপনি বিজেপি জয়েন খাইগো চিনি পাতাল কোনাবো জয়েন খাইগো 2700 বুট 2700 বুট বরনি পকেট তো আবরক যতন অবরণ মেইন আরনি ও বুট মানাই র বরক ও দুইটা প্রার্থী ও দুইটা ও লিডারসনি প্রার্থী নি বনি লগিনি বুট আরনো সিংদাবুক সাকাঙ্কে যারা বুট দেনাই র পিওরলি থানায় এডিসি নির্বাচন 4100 কেসিনি প্রার্থী আ সময় 2021 সিন্ধুকোনা জমাতিয়া 1800 by boots जों जेनो क बुट सेनो क्लाब खालायगांगेनो जों इजिली आरो सुइप खालायजेनो बुसखां 2 मासनि बिसिङाव जाटा जनरल इलेक्शन नों थानिगो अबट जेन्युइन अर जे थाजिगो नों जे सामनि अमहाय रांग्रि खालाय अबहाय कोनो समय बने सिनि बुबग्रा प्रेक्टिस बो खालाया बखाबाय हामजगै बरक फायो नरक नि बिसखांनो बरक कक सागा जे सबका साथ सबका विकासनि कोनो बाहाय जिग्रै बुखौ बायके सावो ग्रामे गंजे सारा त्रिपुरावनो आबो वार्क खालाया शुद्ध कक सिमी गबर बिजेपि एक्सपिरियेंस न बुबुग्रा नि जे थानसानि मारियो फाइनाय अ थानसानि फाननो टेबो क्राक खाइनेन बगिनाय दिनि बरक खाबाय खुबाय सिनि पार्टी व जॉइन खालायका सिनि पार्टी व हाबका औ सिनि थानसानि फाननो टेबो स्ट्रेंथेन टेबो क्राक खाइनेन बगिनाय ताइ कैसे कत क्वेश्चन ताबो कासा तम तो तिप्रामत हासायाखौ फियाबा ओ आसाय थिनिओ मादबबारिनि जे घटना টিএসএফ নিজে গুলি ককজং না ঘটনা ন তিপ্রামখনো ফানদুম সুক্কা হनै কাইসা সাইমানো লুকর আরো ফিয়া নুকজাকলিয়া তিপ্রামথনি गोबां নেতার তামো সানাই নরক আবনকে সাপোর্ট খাইনা খালিয়া তিপ্রামথনি নেতা বুকুর নুকজাগিয়া মিয়ানি প্রোগ্রামও সিংহরে জয়নিং প্রোগ্রাম বাগে চিনি ব্রহ্মগণাং বিশ্বকেতু জমাতিয়া দেববর্মা চিনি মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেববর্মা আং spokesperson হিসেবে চিনি ইয়ার ni tabuk ni one of the promising leader James Deborma Prosmit Deborma bade tai kubun leaders of baksaba kubun jagawa party activities tongo jotono abona khamuino asung tongo abono সমর্থন খায় আং নিজেবো সমর্থন খায় আনি কন্ট্রিবিউশন মতো অম্বনি থানিব ইনকে অ অবস্থা বাসাইনর যে কক সামনাবো টোটালি বেসলেস মিয়া আরো সিনি স্বয়ং সিনি one of the senior leaders nini edisini chairman td edisini bromgunang jogdish deborma tongo bromgunang robindro deborma tongo ptwf ni president tongo ytf ni president tongo tai buahai leaders oro norok urtugui mayangkha abo to ang silia kintu sini solidarity sini thansani mariwo chung borok no kuno somoy pen tsm no kubunke sungnu gya mokol kunabai sungnai sigya borok sini kaisa pilar sini dofani samung thai khorang tisanai khorang kaisa sini borok ni bagi tiasa aro sini party fully cooperation khlaike miane o program gaboni bagi nor sanamu chungo o 2000
ছাব্বিশশো বাসে जों सारामुसुङो अब ठीक 2019 যখন আরো ফায়ার খাইকা পুলিশ যে ইনডিসক্রিমিনেটলি সিনি বরকনি উপরে আবনো তুইনাই বুবগ্রা ন্যাশনাল পার্টি তংফনো ব আবনো কন্ডেম খাইকা জরাবো বনি পরে বুবগ্রা যতন ঠানসা আবনো তুই সিনি আফুরো পাটল কুনা জমাতি আবো তো ঠানসানি মারিও ফাইকা পুইলা জাতি উলো পার্টি হনিনাই ফাইনাই ইয়াক রমলাই ফাইকা খাবাই মিলিলাই ফাইকা চবাও ঠানসাকে চবা খাইমো মোসংনুকা কিন্তু পরবর্তী সময়ে চিনি বুবগ্রানি বিনি নাসিমো বিনি বিজন চিনি হাস্তেনি যত লুকুরক চিনি বড়রক বিশেষ করে তাই গুবুন দফানি বড়রক পর্যন্ত সে বুবগ্রা নাসিম বেলাইখান ক্লিন বেলাইখান কচুং আবো চিনি হানি বাকি কাহামুনাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরাসান বাকি কাহামুনাই ইন্ডিয়ানি পলিটিক্স বেলাইকে ইম্পর্টেন্ট রুল নাই মানাই হাই হিনি ওয়ানসুগিন চিনি হাস্তেনি যত লুকুরক দাও বুবগ্রানো পুতু চাউইন থানায় এডিসি নির্বাচন খা কুফুর বাকি বুট দুইনাই ত্রিপুরা মথা অর্থাৎ বুবগ্রার নেতৃত্বে এডিসিও পাওয়ার হতে বন পরে অ্যাসেম্বলি ইলেকশন আরও 13 জন চিনি সেকেন্ড লার্জেস্ট পলিটিক্যাল পার্টি হিসাবে ত্রিপুরানি পলিটিক্যাল সিনেরও হিস্ট্রিও আবো কাইসা উন্নয়স গাবা তাবো ইনস্ট্যান্স এক্সাম্পল লুমিতো স্যার অ্যালায়েন্স नि বিষয়টি টেকসা তাবো সাইমান বসন দङ লোকরাव যে নরক যে সরকারি অ্যালায়েন্স দङ ইয়াগুলোব খুদ মুখ্যমন্ত্রী নরক ত্রিপুরা মথানি এগেন্স কক সাও বা কক রাক সাই দङ ফিয়গিয়া কেরङ যে দङ রনাই আবশ্যক চালি থাংমনি কুলগো তামো কারণ तांगे चाला तंग कमिटमेंट इज कमिटमेंट जों तो चाइलिया जों ताक बसिनी बुबग्रा पेशेंटली टलारेंस तुइनो दिल्लीओ थांगिनाय जखन एकर्ड ओंखा 2024 नि निनि थांनाय पार्लियामेंट इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन इज सिगाङो दिल्लीओ होम मिनिस्टार नि चेयरमैनशिप होम मिनिस्टार अर्थात হোম মিনিস্টার অর্থাৎ গৃহমন্ত্রী নরক সাইমন অমিত শাহ বুবগ্রানো কবখা ইনভাইট খাইকা এগ্রিমেন্ট খানেন বগে অ্যাকর্ড খানেন বগে নাই বুবগ্রা রেসপন্ড রয়ে দিল্লি থাকা আবনি পরে রাজ্যনি চিফ মিনিস্টার ইন প্রেজেন্স চিফ সেক্রেটারি প্রেজেন্স যতন অফিসিয়ালি ভাবে অন বিহাফ অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর জয়েন্ট সেক্রেটারি হুম সৈরিকা ত্রিপুরানি হিসাবে গভর্নমেন্ট পক্ষে চিফ সেক্রেটারি ইন প্রেজেন্স অফ চিফ মিনিস্টার তাই সিনিয়াংনি পক্ষে ফাইকা বুবগ্রা চিনি প্রেসিডেন্ট দङ চিনি তাবনি মিনিস্টার অনিমেষ বাবু দङ এইভাবে তিনজন চিনি তল থেকে সৈরিকা ইন প্রেজেন্স স্টেক হোল্ডার ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট পলিটিক্যাল প্লেয়ার্স ইন এডিশন take as a allied partner that IPF ni minister borom gunang Shuklachरण Nowatia soho teboni president soho a Dillio accord finalize sungo settle lungo ka I agreement ni kokto bubugra no koksa ka noro kuno agitation movement ta khaisi tabu 6 months joratei boni pore noro democracy আন্দোলন খাইমানাই সেইভাবে বুবগ্রা মেনটেন খাইকাসিং ফার্স্ট 6 মান্থস কোনো পলিটিক্যাল মুভমেন্ট খাইলিয়া এজিটেশন খাইলিয়া চিনি নসিং ঠিক নারগো তাবুক না ঠিক নারিগা বা যে একর্ড ন ইমপ্লিমেন্টেশন খাইয়া তো কেন্দ্র সরকারনি এক্টিয়ারসি বিনিছে বিনি ইয়াকনি কক্সাবো আজাগো রাজ্যনি চিফ মিনিস্টার সবকা সাব সকে বিকাশ বরক ছাও পার্টি এন্ড পাওয়ার এট সেন্টার এন্ড স্টেট অর্থাৎ দিল্লিও তংনাই যে পার্টি বরং অর রাজ্য সরকার অর সরকার পার্টনার তো ফোন সিং অর কংগ্রেস সরকার করি সিপিএম সরকার করি অর দাও অর সরকার তং বিজেপি বিজেপি नि সরকার টেব ডেভেলপমেন্ট নানে বাই কাহামুংনান বাগ হেনি নাই বড় সুনো ইনভাইট খাইকা जों मिनिस्ट्री हाबका मिनिस्ट्री हामानि परे जों दाबुक साइमानो जे मिनिस्ट्री हामानि परे जों साइमानो ताबु त्रिपुरा राज्योआव जे बुबुग्रानि जे नासिंमुं बुबुग्रानि जे सानमुं आबो जुदि फुलफिल खालायके त्रिपुरासानि हामग्रान बागि फुलफिल खालाया हांके आबो तो खुद राज्यनि मुख्यमंत्री थानी रेसपन्सिबिलिटी थांनाय बिजेपि थानी रेसपन्सिबिलिटी थांनाय बुबुग्रानि थानी को रेसपन्सिबिलिटी फाया जों नासिगि दङ जे एग्रीमेंट नि आबोनो दागे दागति एक्सपार्टाइजलि इमप्लिमेंटेशन थाइनांथों आबोनो जों खा कलबाय नासिं दङ आबो तो काहामनि गकसे किन्तु सालसा खा कलके नासिं दङ आबो जरा पाइ थानानि जरा दङ आफोरखौ तो पाब्लिक नो सिनाय जे साबो पलिटिकली भाबे अ जागाव पेटी पलिटिक्स दं साबो हुप्स एगेन्स्ट हुप खालाय दं साबो टेंटालाइजार साबो आसानो पूरण खालायं दं आबो तो खुद जे पार्टी एंड पावर जरा जोंबाय एग्रीमेंट आसुकनाय कारण जोंबो तो राइट
পার্টি বাইনো এগ্রিমেন্টও থাঙো হনিমাকো বড় বাংলাদেশ সরকার বাই আমেরিকা বাই অন্য বাই যে সিঙ্গর এগ্রিমেন্ট থাকি ইন্ডিয়ান নি যে খুদ যে পার্টি পাওয়ারা দङ যে পার্টি আইন সংশোধন খাইমানো যে পার্টি যে কোনো ডিমান্ড দিমানো আ পার্টি ইনকে বিজেপি পার্টি আ বিজেপি जोंनि एग्रीमेंटा थांमोन बुबुग्रा सঠিক लामा थाङि सঠিক पार्टी बायनो एकर्ड बो खालायखा ओके होम জুনিয়র এবং হোম মিনিস্টার বো মুখ্যমন্ত্রী বো এলায়েন্স পার্টনারনো কতগুই দङ তাই যে গ্রাস লেভেলनि নেতারা ফুকে তো সাই দङ কাগै थांसिरे जोंबाय तामै काग्रा गैया हायरबो सालाय दङ थाङै कांनानै बा दाबुस बरक माने बरकनि ककनो बरक पालन खालाया बरक ताताल कक सामनि आबो प्रकाश थानाय आगामी दिनाव साथों गृहमंत्री किंबा अमित शाह किंबा नरेंद्र दामोदर दास मोदी देशनि प्राइम मिनिस्टार जों बरक যখন सानै जों आफोर नखर फैनाय हायबानोसै जों এমন অবস্থা থাংনাই যে একটা সময় जों বর্ণ একটা আলটিমেট আবার ইমানো আবার ডেডলাইন ইমানো আসক দিনে বিসিংরে সিনি একর্ড খায়াকে जों নরক বাই মন্ত্রী সন্ত্রীবো তংয়া जों आगामी दिन सिनि लामातै जों हिपजेनाय नरक सुनो दुका रेखा तिप्रासन दुका रेखा तिप्रामथना दुका रे माने न तिप्रासन दुका रेखा हानि चिन्तिपर राज्यनि सिनि हानि काहामनाया बरो कुनु बरनि काहामनाया आबो बरक साक साकनो निजिनो एग्जाम्पल सेट खायना सर फियाबा नरक थाजिं साइपेके नों जे तांनि कागनानि बीजेपी बा एलायन्स फियाबा ग्रास लुड नुगै दङ जे बुलाय तकलाय दिलिना नुगजागै फाय दङ आब्रन तिताम साहारनम संदा बुलाय तकलाय तो जरावो अब तो आगि बंगो ताबु बंगो फियाबा एलायन्स बीजेपी मो एलायन्स माने जागो सा बुलायमन काबु सुबो साबो जरा इनभल्व ने आब्रनो फाइन आउट खायदि सरकारो तंगैने होम मिनिस्ट्रीनि डिपार्टमेंट तो बन यागोसे चीफ मिनिस्टर यागोसे गृहमंत्री माने होम पावर काजे पुलिसनि मन्त्री सिबरो काजे अ जागाव आइन सिंगल राष्ट्रंगनि खति माने अब तो जों नायनायनि कगिया काजे अ जागा जों साना मुसुंगो अबतै गुन्दागिरि अमतै बुलाय तंलाय खायनायनि परिबेश ताख्लायदि बुआ बुहाफानोसे बुसानो जायाखे थाब्रा फुंजारो आपति बंगो जों सायमानो किन्तु सिचुएशन एमन एक सिचुएशन तैरि दङ जे समस्त घटना आबो बरनि बिसिङाव फनो सेम साइडिं मानो আর जोंनो साइ दंखा जे आबो त्रिपुरा मथानि बरकसे एटाक खालायो बर जागाव तंखाबा त्रिपुरा मथानि मुखांदा फाकेवा जे स्राय स्राय आ जागाव फल्स एंड फेब्रिकेटेड किंबा कनकक्शन केस फ्रेम टाक खालाय असय असय त्रिपुरा मथानि एगेन्स्ट त्रिपुरा मथानि क्लियर स्टैंड सिनिं कुनु समय पनो वायलेंस हामताकिया सिनि बुबुग्रानि आसल आइडियोलॉजी प्रिंसिपल्स हाय पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एंड प्रस्पेरिटी अबंखा बुबुग्रानि आसल विजन एंड मिशन काजे त्रिपुरा राज्य जरा वायलेंस खाने अब बुबुग्रानि प्रिंसिपल बा सिनि पार्टी प्रिंसिपल ने एगेन्स्ट सामुं खालायो काजे अ जागाव सिनि पार्टी बरक इनभल्वमेंट कया काजे एमन नङै मानो जे बरनि बिसिङाव बरक आपति खालायनाय बुमुं सित्रा थेपनानै मुखां सित्रा खालायनायनि आबोदै एकटा बेलायखानो कन्सपिरेसी पण नङै दंमोन आबोनो जों फाइन आउट पाके सर तेकासे थाइन समिर जों माहायना 8 जानुवारि ब्लैक डे न रगे गोबां लुकुर दा बा किछार लुकुर फुनाव कक्ति है दङ जे ब्लैक डे आगि त्रिपुरा मथरक কোনো पार्टी प्रोग्राम बा सरकारी प्रोग्राम ना गया फियाबा ताकला हिंगा किसा व्यतिक्रम जे पार्टी प्रोग्राम मंखा जॉइनिंग प्रोग्राम तै सरकारी प्रोग्राम बा कैसे मिनिस्टर सरकार तंग सरकारी प्रोग्राम एटेंड खाइबा नुग जाखाबन तै दाखै ताम त्रिपुरा मथर दखमा नालिया दा नै कक्ति है दङ आबरन ताम फिरो बुने ब्लैक डे आरेक्टा अर्गानाइजेशन तारपरेबो जों सलिडारिटी सिनि पार्टीनि प्रोग्रामया बाट जों आबोनो सलिडारिटी मेंटेन खायो नोंहोनि मानो जे जों अ नङा ब्लैक डे आबोनो जाजागे जों होगासे नों होनानै दे जों जोंनि बुबाग्रा जाजागलिया बा जों सिनि स्टैंड टेके आगिनि स्टैंड टेके सरि थांगा पूरा पूरी जों थियासाक साव ब्लैक डे सिनि बागे अम ब्लैक डे नों तनाय अब ऑब्जर्व थायनाय सिनि बररो कान बागे फिजिकली पार्टिसिपेट खायो आरो बक्तव्य नारगो सिनि स्पोक पर्सन वन ऑफ द स्पोक पर्सन एंटनी देबरमा टेके सेनेटर स्पोक पर्सन निनि तामनाय सुनील देबरमा बाबा तो आरो मिया पार्टिसिपेट खायो प्लस बर बक्तव्य नारका काजे ताई जत सिनियर लीडर्स थे आरम्भ खालायनाय ऑल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हेड पॉइंट आजागाव TWF YTM नि प्रेसिडेंट थांगे जों जत फुल से आरो प्रेजेंट तो हाबले इनके अ जागाव बु जागा अंग साजे तो खाबरो आबरो नंके बर खुरको आन्दार बर सिटिति सियां तो खाबरो जलि बर चाजे ति चाजे आं तमनि बा बुनि कक फ्रंगि कक संमनि अब बीजेपी नि षड़यंत्र फंगमनो कंगमनो बाबन खुंजो काम न अब बाचायबले हिंपा नरमा सानाय नर मीडिया रंका चतुर्थ स्तंभ 4 स्टेट 4 पिलार समाज कन्स्टिट्यूशन नर अब दाबो ग्रांटेड अब रिकॉग्नाइज खाइजाक नरनि रूल अब नरक मा खाने जे त्रिपुरा मथा मियानि ब्लैक डेव
fully support khlayo cooperation simia in physical in person se participate khlai Thank you.